melhorar hoka ekenga mwaliso directement hemishiba heli tranga hu chamfu hudhuluma ulio hokanifumbari hokanga mono kanga mwanda bwinji shanga wakati boko dazila juzi wanashindwa neze nseho wakati naona la pitali mwenda mwarenga ntujwa ilamba kushu ntujwa ilamba kurusha ntujwa ilamba silipo majama baya ele panga la hebi hunganeze nyoha mkebalanga mtata zao kela godoro jema na bwe enilo uyo mbata pia hele godoro wilo yamfuha mjoka bale itojo tuna mru ama mru po magamba alafu mwade ya lemewa ya bidi ya lale ya jua wala mautinade ya wabango jozidi Samia le godori de bango jozidi mai non seulement ya ukautsamia le godoro bango jozidi mai chele bushe lilo yao wajerumani swafura alafu wakati rinungu hamba ukanebeni ministre de la santé uingena manahindi wakati weka yao ngabo la pita lilonzu wani hombo ibalo ngabo el maarufu ikawe jai tafanyiwa je galawa lelo wanyi mwende mbua la pita li harumwanti ndwa jimdo abana mchebangi bien équipé zila ngenga sinanti ilona ndo alona roho kwa jaji amaru wamedazil abonge deza wa komori ezemile zitesao sha wallahi nduna ke na tabu hata shwa kati ujo wona ngawe mwade ubalonda lazi waruma godoro halafu wakazi kabati dara kabati atambadara rumele godoro shaba kazi wamba ipan eyinumba silip eyinumba leso eyinumba filuar eyinumba bida halafu ijusiwa ihundrihele pangalila halafu ekisisi tena dabo ele godoro lali wallahi amaro kobalila mabu ya tidoro harumele godoro halafu emba ipande ya jibo eponji wala jusebadera wanro nele panga warudi hato wemna ipande wa godoro amaro wakabaya iliba tijodoro hamaji hale walozi ekenga la waifu handrenga ubamba wautia godoro wautia ngoni iliondo tijo itijodoro hemaji halafu wakati wandu walona la pitali ya wasudidara jamada ila ebati yari unda si andro lo Facebook ratu fa dabura kahule rasko shele bushe la ile godoro lila kwano zela pitali zinji na malahome ji timambia ni juzi warabu uona mro vayando balanka kwa japa hindu uona mduge na gari jema balenge na malene halafu yo warabu hamba ukana اللي برا اللي في الخارج يلوبون زي وصو الله رمكوه الله بعد ويجوا بعد ويقولون بسلين تاجير شام واللي جوا شو هموني يعلم الله وزيجوهم يزيم قد تبزي لموني أوكي أين مكمل ملونا بارو بعد كنجي نانفيو ya juwao ya ukange na lapita li na avio na visa shana nyi wa komori mlo komori na mnambi ye mzimadani ulo siluka kenge mwade ujoklake doa immédiatement ya oneba ya avio kento hao imbali ya dia treteo basi bala na bala mjo uvira pia ngamjo na mwada ziwa bala ulalewa mbengo roswe manyo ushebo baro hamhunga au nyoha ya ukazamanyo na bala wadu wakazamba godoro na mbadaro hufikiru kaile dara she mwade amjoke mwade nda kansamba imna haramu keti la le godoro ilu ngamunaho namna jema nto mzihire wando horoma uchafu halafu bwana wala mguna mlibendo hamba ngamunaho ntinu mduga mwade kujala za horoma godoro amadilu abange iyo ya mwandu ya uka ebane mruweza mgarambia halafu wishie mtu mbada domba ukana na mdibuli basi kartu koza na mdibuli ya imam ila ya mwandu upande ula mono duwani unuma shakablia rahari jandisa baba nurikane manifu shanga mina mnasukana mtuki nazo mumjwe banga mjwe mana rungo wao ngabo wenji watuka ujua waisawa benuliwa ngabo watu na Facebook ngabo watu na WhatsApp zinguri zamba uzini waisawa ramukana banu kwelishi mtihindu banu kweli mndu mwenza shunga banu mndu mwenza tobiambi kapati ujuka uona kwa ondu majomba wano waidi wende ngwaji zabadiyo wende ngwaji lano zibani bwana woino la wende warana wonti
izo kabati uziona shalelo hate mwana hangu ekahati misiba ile tijindi ni ntwa mine kidenda ntsolebo mwana ekakati mwade haumza zangu au babangu ulo taziani na mzingara chao awe mrumshe ni mlise shalelo nduhaka na idara hayangamisa ngubiro ende ndwaji twabia hamada zinu ngamona vanhu vatana jwandisa na buwa ntute video mtijo tambisha shalelo ngamanzo mwanadamu isilamu yaone twabia hamada zinu mwanadamu isilamu mkomori oja mwene twabia hamada zinu ewe mndu hiriwe ewe ulisawe mndu wena mnainu mkomori ezinu twabia ndazi bizinu vanuna mmone wakati yatinza wele gato hamzinga atemrumsha mrumbuko chomzingara chao timambia ni hadisi nyumeni vandu wandu ashewa tawimba humadaonu wandu umu malahoni basi emrie aktinie imba udahoni yuge jodo birili ya lidahondo sijuwa ni hibi ya vanu ketiro hamrumshani paswa sheitwa tiro hashemba yonge jo kabo ido birili ya lidaho ila mba ende ile mrumshe ntujwa do mndu ntujwa ndababi ola mrumshe hafu ele tangali jaza wandu hata ematiho wajawa uzisiwa eza chirindi badi mrumshaho akamdu mwema wala wala pia wajaru mwele tangalida wala wakauja zabari wakaumjua wala ndawe wabada saba wala wakauja wata heilambwa yale mrumshe besa ina mdungo mwanzia igule ila hivyo hoda wani jaifaje hazi amade zajiri wakamdwaji habari mrumshe ogarini bale mbabombo ya gari wende wala hata kabdwa mabaya lo mala honi gejwari ro rendo shidoni gejwari ndio afanyeze kursu atile mewa totezi hambalia hata wakamdu besi atamba stop ya pasho usoni basata juziele gari bala hasibonti hajuhago bulio mrumshe kutuona kende namna lazimu dofanya uke romantike namna inurahane mayo ambasabonti kuno tutetezi babu imana na kaujani hubulio omago umenye hakujatu jwa roha ya wake mitile na hubuli izo dezilio ya ukana kabati mbulona nafasi mabaya shiwi na majana maidina presio na matamani na wandu wasurumene pia emmiswiri tola feti yaho wazaze basi bwana wenda hulubala kadu halibadia sabari zijirinda siha za inu nda hivi ni leo nifanyao kadu namna hiyo ari leo de feti demeri leo de feti yaho wazaze shasira hamgu kajariba mna imana hamba kajariba nda huu etasione diabeti neze krizi nlonizo zinu ya zizando ikatindawe iyo narielewana ya ukana ema handu aloni yo mnyezi Mungu na hisitiro ndo washe no wazaza hatu no wanashwa hatu shahina mdungu juo eze mbahuma za tambaliaru muude mengu eze divorce ema shaka endanza ni sewu oida vanyaja uwadumizo da honi watawa wahibi warenge msangu halafu iyo ngejo karari mdenda kidana siele gato za homeless ge wantu majomba maidi ngamwendo mazingarane we yazingara we mkundo amamdi hapa ata mimi juzi nafanya operation njacho zingaro mbono na mnaila amzingare mna mhono mani tsahe mchujamba kana woingo abondabo mdo one mahala rawaswili emrumshe wa mtimadanyi banda yaona ndo kwa madazina abo hanyama bahenge amabala nguhemi hono ba hanyama ngulisiwa amamduli so munabuzi ebanga mbona uzijiriyo arumweti ino ena mna ya nike mna usota amamduli ya rukungodo yalisiwa bahola heningo mlisu ngo mlisana zabari ngamlisana zabari ilo suala ni muzisa oni jako zabari ngoda zibiza jiri lelo mjuka uja mwabenga mlisana o haruma publika madaila rahane janji yo onza shonga wanu shanga mwambio ninyi wantu ebanu mlema fa wa baba hanyu wazaza hanyu wa baba hanyu watoka wazingi za azalare nge Qur'an nguifasiri nai wanisopas gelegele na ure makoti lelo mwana wantu wafa mfiyombi njuhumdo warene yakoti emdoka kairu oranani mwone wantu wangamia ngamjuhumdo warene yakoti ezila mkomori ngojoka hamba aje halafunga nyamanga mzina limono ni juzi limono ni juzi enamna makahama balanga mlozao zinuka zilendo wandu kwa fanya tobi ya madazila ula ubungufu ndo wajiriba na bwa komori ula ubungufu ndo wajiriba na kamkarabi
kamkaradhi madojo za lazimu neza tulazimu kwezi watukufu toi hende nguzino afanya hamamna gawa gudo umbajao na upamana zirobwe na banu jana de ale shambani yakahamba ulaba yakaumenya ikoni halafuta ilule longa mwana Mwenyezi Mungu na mwone twa biamada zimu kwezi wa komoro tu kabotso ya bala jango mbiso kabotso la ondo ya inna lillahi wa inna ngehamamna kuluya mamna gana kudofanya chao ngambonao aruma protokoli etik alafundo abazali henda rondo amakoshi amahuli baba henda kanta nyumbo imidu atofikiri bala ola joueri emitai ja hango aro prolongation ado re penalty ngudongolwa yakazwambala glaci shele midu ide goli itukane dia sese penalty anyumbo imidu hata bala ituko bidi wala yakanti daina ya tumndali ya yambegwa tatatema kushika wakati joro amabuya beti mndo kukanti ndo unyongohe wangalie mdu chao shabo suwa wandwa zali wenda ruma bujile suwa wamia pia ufikiri bala wala ndo akaza siro mwena mna hiru hauwa kenti namna boko washimpa vuro enda kaletse drapo ndo aji ebanga mbona wentine namna le champagne inde namna indu wana hitima zindu wana hitima amuimeranzi baba anu kamtodo hamba ukana ezino guzundo da kandu kutwa bihamada zinu ni wana toto mweda masoma maja mdola duani hiyo ebanu wewe la mjomba hanyude akaulola eola mjomba hanyude akaulola ebanu ele kotines gelegele banu bala utamshiba umshiba umrwaji de nazo telefoni Facebook umshiba umrwaji na mwone banu kwezi watukufu na mwoneza jiribanu ili mkemakini mwonenro mtijo hamba ukana ndugo twanza yambe majaya banu shazinsinongo za jiri banu kabati tabu na mchohima hamba bimone izo ni mwone sawo ni banu kwezi haya tsainu banu kamodo angali hatartibu watina hatambakiyo na mwone hamba bizinga Saino Maransi. Namone enamna wazingara ni mihono wanga mshale jibu ila wangu wanga belo fasira ilobi ondo bi wanzi ebana ulo ban abusure gatwali sujudi abahanya maba hai kamuna kabotsuo bahea dalia yela ida bihanywa mamndu ya la Somali na Ethiopia tuo ero atwalo ohanwani ola mtatalo ola dimbusha dogo kamishiao ndaparo shezero ngoizo ekati ya rumwa anniversary ni imi awando alola nao
tabibu wa mwili wangu, tabibu wa mwili wangu. Hebu kama mwili wangu ambao yapo yes, tabibu wa mwili wangu. I love you. Leva gato. Na beja wa Misiri. Beja wa Misiri. Wa Misiri wana tabia mada zila tuamba. Mwenyezi Mungu najalie owandu wafurize bombi Nagasaki au Hiroshima watu waifurize Komori rife pia bati ngal kono morirende. Na ripare owandu wafurize bombi awe corona je iribali yerende basi ngal kono morirende tobia mada zita. Gabo ntuona mwana gamu wallahi yatuona unazingaro wanumsisi msenje emanuka mchuwao wanangerika nansi yatoka lazimu mbali w'abantu mwelo pirizo nyoti pia ema pesa kabana owandu antabani zemwe zantabana halafu wando wabala shono debo komdu fikiri banu wabozo ndezapani abantu ngamona wandu Mwenyezi Mungu wafikisha edabala kono debo komdu fikiri zilango ya tinze mpunda na farasi halafu yazika mpono adembelenge amabala paralizo azikarimba gata isujudia mlisi washira hanyo mtsona wandu au mahanyo wandu washahanyo hawadada hanyo wana shahanyo msikini yani alafu ile halijali kausiha o alodi ngoni wapozi gelegele unumezi urup ebanu kamja soma hindu ni wandu mwenda makancho ngoni guda zandani wanumbe wa mjompa nya zishol kamja wanitima jeshi ebanu kama mwanawe namna wada kazo zaidi ile zile duani ile kasket banisema henti mdaga mtukofanya tenu muvaya wanajipu wankudi na zaba mtofaize ngoza lazima za muhtaram ele longa mlole mdumshahangu ngolo hazini yende ni kwa mnabi da jipu we mdumshe multazim wanti ya kisilamu ya bidia va hijab godi yani kwa mnabera ama mna jeshi ebo litona jeshi ni mtukwa utampaeze ngoza ile jeshi duani wanikwa cha ubasi ela duani basi torendo hama wandu wa mezi na nywandu masoma ngwaja la kapation ndio afanye haziba hano ketulo la duani au telekomu ijo kabanu ebanyi todo somena mna wazema pesa ni kama msome namna wewe yataha na mkere yezi ampulo ikakoli banu msomo bahindu alafu tsa inu hata le tifu ba malelo eze commentaire na zona bana Mwenyezi Mungu atoka umlesha mbwana zetu abia ya sijino mjwa ikoni tazila wallahi kena kaudila uka mndu kufanya ata tuambate mndu mshene mana mtu amiliki mndu atufanya ngombe zilaka si hauli yadevele kutsi bao edije yala ule shamba na mdambi kabala ebale ilandola emana si wanju meratula hoyindi kwezi ila tindola ele jimbola aidoviyu eli nudovye gozizi walo owindo byalita ewe ingumliso we imdu ndida naye wakwejo kirambe uyachongeza titolonga mnarengi mbona mdechemba aisahala wanga mnarengi ba plasino ebali majimbo ya mahaba ne legato neze ndugoda zivi boko nji mtolo hazini iwenji mdebezi wanga mgo tapana chao na mdambi baba nunu msiba wallahi na ndimu tabia madazila ngabo manama du Yahya Mwenyezi Mungu namhifadhi siparudunga na tamba bomse ila hale kama swishi marabu hamba utifanyana mna yoba ngabo wandu wenza fikira ngabo tufikirika na abantu michao na banuri homonana wandu salimia chao sha enamneze lugo zili yo salamu alaykum bakiho utintengeleba mtwami nzoja tsamba balango nga murojo angondojo angoro ngarinjira nawo zibani beze lugo zikauha izonda zila nasa jamba ukana olambe mwishi anasacha yakauhweza abonge namjiliye komori tangani be komori ende shakari tundwa huja ezila to biyanda zibizila kwezi wa komori abonge tsikabuchaba nambiyenyi wandu mfanyi babizahaza rumba za biro isu ratele komuro la duan banuma ba mwede msomo mjanga mfanyo hasi tilaba wallahi ko usiku paroma mediliham ya kadhamana wahi comité arabe de développement et d'investissement il doit ndongoze tamba si adabwa wode chefu hangu na tukadamina biro basi shangaya ambida pari ustad Muhammad Wakmaniach wallahi tibarega sajrid na tazamba wae tambe mnaramu tilelelevu alini puwe ni razi aransi razi ni pene vuja amama mwambie kwa mina mna yuti kama sio tika waste warabu wao
ekendo fanya betizia ngamjumla mapi alafu lelo ni wandu mlola diwani mlotele komu mlomba bzazi ni weke mwone director ngamtungu mjabwadeza roho mkama tiburo namba ukana pano wenchi ngwa tungo utafanyiwa ngiwa rongo muhazini ila da hivi kama nzo mbiane eleze mimi leza wa miswiri ngamjojibwa ni fesha pakati no mrane eleza mimi tsila mla lale pakati no mrane eleza ele jimbo la tichido situ ayakini uvenza na si ajabu tafadhali tabibu wa mwili wangu I love you o andro asheno wana kwa tsomba il faut dire merci je t'aime et les kalima ido kutoka oyani jisa dele je t'aime nda tabe henda ba ntsaba moneni yode namna rwadi yo abasa ino pie ze problème za tsambali da ila ya funse da bila ngora muhifadhi on kwa twenda walola na bado kumbio isaba la teze cedera comme des paris sans patient vieux ni mboto mbalo rwadi ena mbo patient vieux lango ngalo hula ngalo unenge yitso abantu rifuso wa idiba ola jabala wa mana wa déménager wa wendeza wa uja Deza hemdo ya bakibala do utso patana cheche wale mare la de baru yatsuri bakichabal una resitir una tojare kikaba chakazwa miadi honda jira naziban shade demba cheche mba mare ba hide yatso bakibala chef sentima ole namna zingara plidi ha parce que bagato ole data hisho ne do fikiri ila soha au ila tina tade bagato poko yo baige mnashono deja wapani ajizingara ele sibe ntujwa lila likaungwa mrinda hubi aboma urunga mjosho kemba ele chone de shila de chatinze mtu ba ateke kamda jwa patasiba ba lila shila chone de shaka u tabazele gato wala lele lipwa hitwa la mruiko Mwenyezi Mungu kadajo msitirini kadajo mbamani na ndongo ese mali mzirenge ngamchuko kufanya mahafla nabo kabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati ngo mtsoreka basi mtsoreke nsino ngamchuko kufanya hafla basi ile mbaru mshindao conference hafla lelo henda parola wazingara sabu tiwono tsao usiku wazingara na wakama sijola shayhani daina dobi ha za jinid wazingara na tango hama ebani zinu zona da hu ebani zinu zona da hu bobo komod ebani mjambe hedina bani mjambe ito amjokana owenze daru babala amjokana aboni mba parashika libana o ile namna wazingara hata basi ebani masutele jimbola bilo waili wanzana o tijiri wa bali taidibo inna lillahi wa inna namjoma le mwado ambanga mwagala uzesiri basinga mndongozo o wanazijana mwamba mwede msomo mja yabo na mrentu habudu mba za directeur izo ba wao ngema directeur watu ameliore anto usiku wa jama nduwa la justice et prison da ila wiyo et justice da ila wiyo o wa hom so mwamba lise da ila wiyo ezo ngoda zila wiyo badeni mdulu ya unda nyumba toli ule da ba ino privé anto usiku majab ela pitali da ila wiyo gebanu wanu kamduko wareme ya makoti na zigelegele zaidi ibaga mtoka kamdeme zigelegele no watata hanyu no baba hanyu Qur'ani tafanyiwa wama tashaina illa yashallah siwana rabbika min sifur subhana rabbi balenge kama ulama ubala wajamba bo badingo hope sibo mtabuchi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mjiba subhana musifur subhana mus ayu iso moda wishara ubimbo utoda za wabulia ekanga bafundi yabo mnafiki ya hudunga uamini ya itimizibo kezono ngwando hundu mafundi bo tobulie mafundi watimize do abo watoto amba izoboko desabilizamba subhana al-malik zamani Sheikh Muhammad Hussein Yaqub abonge minjakana rugozi nje mwambia neketulukana banema na rirongo wao banu ekaridaza mbuliano nono wajufumu do warongo wao ilota hamaji idha sakata ahlul haqq eko walazimu warongo we wadaza fayatawahamu ahlul batil ewo andwa heshebwa atano msajaja ufikiri annahum alhaq wala waluna raison donc karna ujodaza tobi hamada zinu zitabada kam jawana wala bal kam jawana wala cha o wazadi wende wapose nyile wato wezifuba wazingara mafuto wasamizana hata ufikiri zila nyamare o wanaume
sasa ni wazingara nao wapasisa nao na badini mduge uwe mwanyanya kwa watu na partu wazingara na wasamiza na hata ni mpaka pale shikali kutujua ibanu kwa dona yode ya wa misiri rahin feni umva ula yode ila misiri maga banu sisi hamba ukana intunura ainena garjo masulishani haruma uhayati mwema marehemu takajamba gari mbeo ni rehemani sambi garjo toze nyumba za makata wewe hata magombeno emergency basi ile gari walibadia ni nda emergency ngenga bo wakomori waelewa watu amba imamu sisi ntuitani yo emergency yo bali ya wamtuja waneo emergency maranzo wabe shamimi unisise bana utini bo msafara wanzo uribe huo bangari jomba zo fatiha angwari jo urede hazire we pia ho makamata ekela petali el maarufu ya bage jo waru mama mili wanuja mabekana corona ije kanso la petali yabo yamba keba jusa burikia ekeba bondo asima abo gamjo yangamisa wandupi ya wawaha wakanta wafanya eino batukabaya ezo mafanya dazi bo batukabaya ezo mafanya dazi ata lino mtukabuja mabedo wade yabona muyelukanya nisi wantu mdona rugoza hano ilani na mwedemo arengeze mali mwedemo adozi tashonga nufanye magato wandoda mbema mfanye konferansi ritaji leo mfanye konferansi tsandaya leo ngamwendo yene bari kumshindao basi shaho habari ameliore ngasina Paul ngasina Paul jauja ni maulama umlokomori na mdoji panga izo mjoka nda mabuso ni Mwenyezi Mungu ba isura wenyoti pia ngamdo wal asr innal insana la fi khusr wa nadamu Mwenyezi Mungu akaula banezama yakana nadamu ngaro upotevu illa alladhina amanu balwan wa amini Mwenyezi Mungu wa amilu salihati wa rendo zema watawasau bil haqqi wa usiyana wezero za haqi wa watawasau bis sabri wa subiri karina udaza Mwenyezi Mungu ambaye ayuha rasul ewewe mtume balighu somesa tekeleza ma unzila hambai zogokodo wasisi wazo ilaika min rabbika ikayao zile ufomi waho emana mtu hamba maharazi za harazi wa hindri maharamishi shaharamishiyo halafunga mtu hamba ebanu wono ariyo paka mazahidi wane pakajao atambuzira nzeke yiwono kandu kwa yangali ya weto jwa itawa ngejuzi wandu ashe yabo ngabo kalima namba ukana man waqa nafsahu fi shubuhati na mwishiyo man waqa nafsahu fi shubuhati au jojimete position ya ukaya dhaniwa fala yalumu man asaa ilayhi yatilaumu woboko gujomdhania ya ukana we mwanadamu mwi yabo ngelazimio haina mwanadamu islamu ya eseye ya jistei ya jivesheo shakuna ujua ujibenua na utimba nai na ufanya tabia wekaya wandu kwa zinda zila tabia baseze komateri kaba bofu wanda wala wandu echele zinsi zirambuwa imnakoti nikemla gata lise leketi I love you bayola ntule ba alafuwa fobo hemzaze ya ngoni hula ufikiri eka tumba tukatelefrisheti lila ondele liba mrom fobo wendele eba kamtapa hidu kamtapa hubu ekamsoka ngabo corona abokorono wala de matwa manina mna wakaula gejuzo omsheshele amdoka watoto bapala walinafua ina mtu ezi mtu bya ndazi bizinu na gwali hamada udu de power ezi muhazinda zivi ndazivi mazemelior ndo ndamone marege msonye mapati nezi kasketi mndu mshamba ya GCT mwana mafanywa wana jipo na wana kasketi na nabera na maketi ngwijifuba nezeje imana mtu vile vola kisila mudala zimini kwezi watukufu ni wana washima muhtaram ni wana washima islamu ni wazazima muhtaram wanaume wasijisitiri tiparo vatiri ko yambidi jau kabo mwanama mtukufu jazaha Allahu khairan au jazahu Allahu khairan hamba bofu lova yangu za mihono na jau samba ezayinu ti haramu shele la tuharrim ma ahalla wala bimrumme boko awratu ar-rajul ma baina surra wa rukba ngabo nisao randibo ko vuju ujaban yule hawazi ya mrumme nonga mmonao gari jibamba ora anzie makoshi badi wantu waingwao ni mguhoza ranti bo bonzi bande juma anti uhaba nuka pati barugo idunga nao cheze ngo pia mshiba na makafa alafu leo wala ujalelo leo deene salima zamba hale abakari hide kari fude kari hide mtuma mgwe sido hufashe za lelo indebwe wakomori indebwe zari muralelo ebale utuka ujambe zinuka zinodwa yetu tizamba
ya ukale ezalelo zo zintosha ezalelo zintosha lelo tibule na stijina kimutilo ndo byadungwa bakana nyimu ndepasse ezongana zona la dwali lelo zila zile dépasse si wanjume quand même enti wandu wafao enti ngabombwade wandu wahula watila na zononde wandu wahunu watila na mndo mwele marenge magato mdo ulana majimbo ya mahaba wedwa mana wamba we ministre we directori ngapo problemu ngapo wade aina ndugo za kufanya mtanganyhenyo tipia ngamzifanya shawandu wandu achi mtitanganyhe yao zimbiyo zahani yabo wandu amada si ngamjobu ware matrasi re mitana re majio re masi ngamjori helele yabantu. Vous allez nous trouver pako wandu wanu walawa. Pako wandu wanu walawa. Shakari nomba ni nafasi. Kari nomba ni nafasi. Nezi mgungo joye ha. Elari pusadi. Neze barofu. Neze bana haji. Nyo tipe mgungo jo miehani. Mdobe nuwa na damu wanu. Baizo nizorambi wani fundi watu. Kishki. Na mbeni weze toa biambi za wandu wanu. Ili wandu wafanya attention nao. Emali hatu ngachungurengwa organize wa hafla na wenji watora muhazini mabaya shivi na majana maili yatambaziwa kana naujo uyenshe namna inu kwezi na mkera hadi bakara naujo uyenshe namna inu na mkera hadi kwezi watukufu zintitwa bia zauka wakomori keri waswili daraja hamanda inu kwezi kari naujo waswili daraja hamanda inu na mkera hadi kwezi watukufu rijuheri tapilienti ya hatu na rijuheri tapilienti wazi inu kari chaparu ziona kwezi zimu karja paruziona watukufu. Damuishilie ba ni mru na somese izo ya soma. Maulama uwadaza wandu watilana mro wandu wangamizana ramba gasina mahakama kabati hatamba mru ufanye hizo kwekadeza kabla zimezifanyishie. Sharida za basi wananyasi wa ulana ngwa fao kabati za kazilio. Evanu garijuka hambaje kwezi watukufu. Garijuka hambaje na mjamdambi yeba sisi karcha paro linda twabi hamada zinu kange jukanda tazio suri wansi juhatu eka mrungu kazomona namna inoshi misiri ekahondo rongoza mruishia ehanywa basi wa misuramba entawakil visubu ebanuli didi bwa subu ibo entawakil baswan ebanuli tugu baswara utawum ekaukaza tau awakawona moto ngena bayamba entashambita haja minasubu ebanu kumba bapudru alfena mna yakaumba ila yarudia kazo monoja ora bale bidana na mwana na mangalia Wandoshe tsa wanuna mwana wandoshe kwezi katangwa mlisa na bale chokira mrume yambe nibele mba maji yapo ai hatindo akaba tushinda boba no basado kumbi wakawisa batile muhimidu jwa kauka utini bata ujo sha mparisi wane misiri au kem misiri ambie mrum sheuka nibele mba maji bala kanso barazani ngulone le joto nibele mba maji abonje nomda kana baraka hatindo wangu hatindo akaba tushinda kama mfukoni tilala ngafukoni ulala ngame bonze ngamlo alafu ngawondani kutucha wanikemba maji yabo nadiwa wena na wakauja urekesha ule watu bade ngebasi alafu la mrume afikiri haonru ai bala hadi waze telefone arege telefone ya bala hampara bala ngiyo en charge opani basi opare mrumshe bale telefone iswe ni mrumsha yuha uitadade ba ida arege telefone yabo uja opani mduni belemba maji ile de namno wazade wane namna weda waile hao ewe msade ele tengo loba lapi yango to bwe hanyo ulisiwa udo chapunye namna ila bomzade ewe de mrumsha ewe de mwana mshwa ewe de mwana hai ewe mbuhindi udo uliswa gato ni mrumbu aji banu mikala uzamba kana banu maburunku da yoko eka unuhaya shas mwanadamu ifombe yake janu ni mrumsha ifombe yake janu ni mwana mshwa ifombe yake janu na mtatahe
yatito kama ino amambe nditsona mana ifomda ke janu ne mwanzani wahe ndo bala pia ko dojo balesiu anafoka to olange daena izori mwambiani ila de mana rupia watola muhazini ya tutolo ila de mana yeye alibao menji ila de mana boko yo umbali ya yeye ekenge na mbauru mayoru maole ekambu pasho ifu pashe daena ola wandu bala pia yedo wendo namjo ulisa ngono ufilmewa wa wakati nazgelegele le jimbo lati jimbo la bana amadahula re mzino ulati mzino wa mrudo mana le gato elinudo biazala o ido bulolo nzima yao embaiza magato izoga ruonao usiku wa londola hau usiku boko anniversaire ya mtu sha omtu tunafanya gato na ila jena na sinema na mnaila zila sisi wanjume karjazo na bahanu kwezi zila karjazo na bahanu abange watukufu nakerabi rijuhenyi maulamau marongoa ezemalizaho wana wa Komori zitirengwa zisolo tafanywe na mnarwanzao kamjwanyi wa ndrumaba msomo mapare amani haukweli marongoza azali bamuishia metrankarobwe ezamhundra endado lazo rumamadzina kojo izo mzishia mda za nyuma ulama umlo Komori mjua ukankarobwe ngutwenda swali hambezi ndona basi izo nyide mwabidi mzambe nyuma ba msomo ngani na roho shatinkarobwe tinde ya lazimu ya rongozo wa Komori wallah abala kwa mjoka kajarenda rongo tola twenda kausion tola pizi wabure ya ringwa ya fungwa bure ya tambisho namna ile ana edari ya mwana wabdalagwa salami hafanya ndugu dazibi eze passport hata lelo tione mwana wa Idris Deby ola ya hafa Idris Deby ya hafa mwana henge na passport diplomatique Komori mwana wa Idris Deby o Chad waza wala njamena gena passport ya Komori iroha ngimeni banu walike jaro hale passport gebanu garijuka hambaje na mrambi yenyi wa Komori ebanu garijuka hambaje waninde laba kibala tuka waniki wale mtuka mbalele fulera lino wale mumunika o leo wanika yode ya tobaki ila de ya tobaki bala mwana wa Idris Deby na passport ala fuli omode mrenge sambi mumfungu namna ila basi bo Komori henye kamkaradhi kwezi watukufu rasikini yenti inu wandu wanu watore ngo wafungwa bure burwa basi wandu wanu watore ngo wafungwa bure burwa nyima ulama umajuhama rongo wabanga mjososo ni Mwenyezi Mungu itije mfanya ja Sheikh Muhammad Hassani twabi hamada zinu Komori zijiru ke kushia fundi ya zilani twabi hamada zinu zijiri Komori ke kushia fundi ya zilani zinu wa Komori zinu bo Komori ngamuna twabi hamada zinu ikema ulama uwa kwa jajo hamba ukanashe franchement de la justice il faut ridunge mdia subiti afanya kwa hamada zinu shabo bongo zungulio basi kajaretelo na mwone tingwe na mna pulo na mwone tingo banu bobo wa Komori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twabi hamada zinu gezikazana gezungohenda kabata tamba mundu fundi usubuti hala ani zitendo zi hamada zinu kwezi shari chokanze utokanza rongo badi uwe mtofa ajabu badi uwe jao wandu wanu basi watu urengele gari lino haina mndu wantu wa mrehitwa haina mndu wantu wa mtambishe basi inde hazi wandu wanu waloniyo alafweka wamboka na Mwenyezi Mungu na msiseni barini na msiseni mbwani mdu amba aiwe ina kufuru aiwe ingwambo chao awe ingufanyo chao ezitwabia zinu msiwono pia bo maulama wa Komori kabatu mbongo inumba manifestation ndo ya tuifanya basi ngamonao emindu inu eza ndo bwana we toy zinu bure zenu zinu kwa mzionao wandu wanu pia zenu zinu ikebanu kabo maulama ukomori kabo mafundi weitwa yatambazo abantu izo bali hawandu watungaza wabekana ezenu kugezendo na inti haki zinu pia halafule lo wandu wanjila na waulana watilana mndo kabati mndo rongo zende hata zi waswili banu kabati mndo rongo basi enamna zali yapanya tainu kamona malambe haoni
gujua mteni bana ima ulama unde mala azali yambe hao ni danyino wanruan hamtanaru maburu etingono ya mlateni ukaujeza lafu ndutawa shanyide mwarisome saukana na mabeza kweli utukanza ya dunga utukanza kana uzidunga mrengo wanruan weyi mtu wando wandu walo na pisansaru mweti delebe ala wan weyi mtu amba ukana koko hangu wasizaha au koko hangu nga sina zile razili alwande mak aktueri wande majueri wando aruma weti juzi tishi ya jimbo la tobiambi tilo la klipula tolo engenga sina maulama u eze gromo za kahambabo ni makaulu ya kichafu ya kahambabo ngeri kananti na maulama u wajamba no ngamjojo hamba mafiti shariti wa sujidara jahamada inu banu mraji benwe nje mdufanya tobiambi sahina mnainu kabati mdu ya babarongo amonge kwezi wa tukufu izoni zona tukanzani mwabiani banu ya ukana karina ule jeze mbwana inu na mfanyizi wa mtu kanza mfanye hairumu hata shanga mmonao oida rusi hamadi kurongoza mjomba ho oida rusi oidola mru wafundi wangu oidola mru yatongeza idirisa barufu hamba ibulisa yenda yakanse shehiri yenda turune yaduzungulia ukabalange na posto ngubia zizo wandu wa Komori weidola yambie mndu kanturudungane njia bofanye visiti na balangu njia masindano ya tolo rohahe ya tolo majava njia bo ufanye ba control ba mana watuka utaha mndu rajihindi abonge erisalea hangu mone za jiri bambao mone za jiri haruma ya mahame mone za jiri haruma ya washili ezitwabia hizo pia zikazanage zendao kabati hali musubuti hamba ukana edara kia ezitwabia bizinu ngamona woi wandoaba uonda amide nafanya zinu ngamona ule gari hilo namna dakaziyo ngamona ule kazo ndio gari hilo zinu leo handani zionao hani kwa gari hani kwa logement ngujoni kiwa mshahara ewe yani kwa eposto inu ya rende ne pajero nezetike mufti ele gari tilo likazi wa grand mufti pajero 4 tike na mindini eroli ya mufti do uzi ya le fitna haina ndongozi jo jiri ya doto ambayo ndio ambao bayan declaration muftora yo hamba ya towe fatawa takriri ya ukana hasibabu ya kadha na Mwenyezi Mungu habaja umtume habaja ni maslaha ya hensi ngari ambao chao hiyo de daril iftai ya bilihindri ngasina ndongo ikaya ungizo harumenti ya hatuna uhususia udungana onedini ya ngari traduiseo haina mjeni ujojabani gebidio ya stahizi ndongo zino translation ya fanye tarjama ilo wajeni wajokan inumila ya hensi inu jau izo mengoni shakabati ya jwenede ya renge katikati ya inike mru na nyumbana mshahara mhuu ya doamba ehazi yao tokanti ya boti paro jona rongo uweza la fudwi bado usiku mwezi jo uone hado usiku jo urongo wao ha okay abo hiyo riba ima pesa ulipao abonge na mkazane bo wazee jai wa Hamada Shamfi owangu wabala wanema obo mijini hao ne mabavu ya hao hubala magrenadi uja hubala mavoyu waja warengo wanashe wahu wanana shwa hondo wa wafungu shamnyezi bunge avungu wono amtu hambangari tetao kabati mtokana roho ya ubinadamu ya kikatete na komportoma ya kisauvage namna hiyo weidola makomdidenti ya unihe wanu walimafa pia wanu walimafa ngamona wandu walodingo ni maha na mwone wandu wamba wofa haride nda atunga hilo ngamona wandu walodingo ni maha ngamona wale foto hilo do usoni akantesha ilishema wandu pia wabweze kangaya kwa shidi yao zambao ola ya watende da kanto usoni gamada mijuzi na kaufanya upere na hata mimi nitolezo uonetika utunjia roona gejuze wamba hubali ya wandu wandu wa presententi enga mwona utobia Hamada zinu
enga mona to bihamada zinu kwezi wa komori mdo amba wandu ngwari wa ingao ewe ingubali yonsi yende yake namna inu yabo wandu majirani engwa zoshia nguro tongo engwa zoshia ukashindwa ne hawa engwa zoshia uka hamya mdu wala au nisami baba ntatu ema na bonza shonga ikeka mtulala auka inumri ya jolala bo masihu abo wakati wa hili mujili ya joju wa ishiza mbao sheka mwede mfoze mfiyombi jena mna mdungo mfoze mfiyombo mabali na iho abo hulemewa eka ndo nema janyongo ojolemewa abo haka jazungu haujaru mwele mujili ya ujungu oto siuka mabali ya wakanti warengo noti wa traduiseo wa ishiao wa huewe ujango tora tuongo haruma unjili yo ambao ndo abali yo wantu wajili deka wadubu bombi wantu wajota wapia ujindo salini ho wabacho mwenza shonga to biamada zinu eko bane tawe bakabo ba terrorist abongo tojonti antu wajota wadeza upia tomba la radra ya kosoni wodi abili atende ya tawe basi wotonti haula la ngo tora tongo to biamada zinu kamtuka abaje bo komori kwezi inu ikawlazimu wantu wa classifio wakati tel moment et agenda ngiyo je e agenda nge lazimu lera kata ulemba hindu ufanye sport usome zinfo riona nena wandu kata ngebidi ulale uvumwe ba maudu e journée ngiyo saturé maudu de conférence maudu ngar jokanza ripande jaw ke tubidi ukenerve ngebidi ukepose ngebidi ukecha izo de namna e ba nyitso tsandu za shoka mzikizana monsieur le président bwana rais bwana imam dani mumpare na shonga mjokanza mumpare e naritsa makosha junu ngana costume inwa e makoshi yonga ya hamamdi ya paralise mihono ete mihono ibalwa izenkundu naribambana makoshi watu kanti bonti naritsahe wanandina elegance jaw wa ile mapesa yo ne aya hanga tuko ni mabuhu unapangu ova ule mbayo ndupweze ndevu jirengeze bango do présenter nti ida kutwenda wa présenter alafu le swala la bi ebanu mkaenda ruma ukumbi ebanu mdaliki wa shuhudi ebanu mdaliki wa anniversaire emdu mshahu usoni mwe bangu redoje bala une délégation et délégation le président il nous tient invitation ya comme tchemble ba hindu comme nous ndoma bieni une délégation ya unjili ho oni emtate wala fikiri bala bala sharibu ajangu huzo au bala balia mbasi na ebe ajangu ziu eola e premier rangu konti bala ya rende eda rengere ele so fikiri la ya bare mu kokko hangu no hata wora ndatko vaya zero manize na masaluva mema kutumbrabua et on a voulu le dire, alors pourquoi il a dit moi, Rengano tia, son excellence monsieur le président et discours où yako yamba bongo nso kaidiri mjibu hapa lazila ranzia et président Bush isa zamba pi abonga rjo amba dola regize yamba kaidiri fanyeja monsieur le président il y a namna bidi mwape chaque tour l'enda quand usoni monsieur bala ngufikiri kwa watu kwa ndo wala jo vurize mapesa to swadaka au ya je fanyeshi itui namnike batami banu wanti lungana nae utojoka udazabo hamba chemri ya jomi sira rumweli gara bole bujili wa jozisa ula waziri ya doka bana halafu holi hoye atai mweza shonga katamba ukana huwa alana laisa fi hadha wizara au laisa fi hadha almansib aba sakati haruma posto inu waba samfanywa zirwaji shamba hindi innahu jalasa fi baiti atamba yako kwamba ya hangu katatoro kwa sarabu namna hiyo innahu jalasa fi baitihi yoda ina haba kwamba dahoni hai da ila wala ina bonde siwa ya jaone mdu madha haswal iza jirindi katuja urongwa yamba la a'rif au la adri au la afham shahamba innahu laysa samaku wala laham wakati mfika tinya mahaba idini esha jana fina nyama hindi tamba ewo haundoni ajali ndaivi chabala nge hamabala ngurongo shindua nti katwamba womri ari manigari au yaba wodharaba ware manigari watovumbu wabo mbafiri jodungana numrani iho shamba wabo innahu laysa samaku wala laham wakati mfika tinya to bihamada zinu nambako muhanyu nduwe shawallahi ingaza la dungana na wanadamu amdabioni ikawa twamba kana monsieur le président kayiri makoshamba ngo juhudi sasofi yanunga good yanunga tubikana na tawuja kuna harama Obama ni mweza shoba wa Michel ina mna wendao hata ikokwa hatu oi wa makuro yo lunga na ito sana bwa nyongoha shahidi hakanti ya baba na kanta remember mta ya mapesa wantila ruma ukumbi waka kodati yotami ikawa jabo wajamru president ko ndilo decision hon e busuku ya jawu unu ndawini harumaye kongre ya kahunu karibu na la chapeli wallahi billahi wandu wakada wana ila SMS
yakaurongoa basi haro habonze haina mdomo assalamu alaikum ahlan ya akhi ngama mndu atawana nzia kachuka anti ondo hewa mtashie maklia ahlan wa sahlan رئيسنا موجود هناك بعد بريزنتات ولا بالك انت يا فاني ببرستيجيتي شاهد وانك هما amanzi aina bana balonji ya walona jisi ya kenti salamu alaykum salamu walo muoni hula waro batiyari hide woga ihunge amambe atawa nantia kwanza kibala gena wanzani kabata tamba protocol yenda ida ngofanya sinema kama na mtsehono wantu antume khida andi yoboko kuna ujwa sheke ngwanzo hundra ndongo gojojo hamba kawena haku parisama vonje mtuzi wambie ukana emergency kei sango amba emergency aina namna tukanza wambe okokwa jahoelewa ulala vileti shukran mtukufu Jimmy Marco de la Villette wambie ukana gojoa behaja umana hao chasi siri hujua nanzu wasubi abange watukufu kanza limweneseni ukana kajata samaha shamnyezi Mungu hakaumdhalilisha lelo hasijini omjua ikoni habati mbi omjua ikoni kawajafanyisha reaction yahima cadre ya ikoni yahima diplome ya ikoni yahima intellectuel yahima instruit yahima ulama yahima notable kawajafanyisha reaction nzima ya husezajiri shawadaza hamba ekahalibwa au azalaliwa yo hansema pesa e envelopia wala wenza shunga waho wamezinde au wamezeke wajabo aina mbaba ujojabo tasi si razulu tasi si wamezi tasi watu hamuo wachafuka wako kwa jenda wao walisema ile lefeleke kwa jenda wao walisema ile lefeleke abo basi watu hamuo abo ina mko tukaurengazani mwabe huo mtume huo mnyezi kuna mwambia ina mwanzao zitwabia za jirisiwa kabati serikali shani watoto mwenda mwatele gari mndo mwafanyize twabia zinu ni wantu matema nyumba ze nyumba wandu mndo ni wantu maremwana nyanye maubure Mwenyezi Mungu mlindoni na mfanyizo mwanzao na mprofite azali na mtebalbala shari mwambia nuke magari yao ti ya hanyu ya wandu walo hunu eze nyumba hizo zote za hanyu za wandu walo hunu na ekemja shonga na mjiwe mdete nyumba za hatu na magari ya hatu na muulane mfe kenga mkamtu histeilana kamtuono kanga nyina adu yanzo imuoni mkau kwanga mjila o jamfi basi na mdete magari ya wandu na nyumba za wandu kabati mufti kabati kadhi kabati procureur kabati ministre de la justice kabati raisi elisiba inupia kabati wamboti jao kambona ufaransa walo combien de millions shamri ya to ulawa il faut et journal kena baruketi de ulawa ewe ya ulawa ripare ma juge ripare ma avocat wafanya investigation watunde si singapore pula uzitwa ngabo wana wa viole wao ngamshukuria mwanama Abdullah Fevo sukwalelo tena ngamshukuria bo mwanama Abdullah Fevo omjini bembe no sukwalelo ba haukale lo hupare mwanama mtukufu niko mwanza niko mstehi boltole mzee umwambia ukana boltole mzee we mru wa daula ya haki faina harendwa zila vanu sisi ti ukanga si kontro ya faina karina ushindo mrejeza Mwenyezi Mungu ajale kenge beboni ya furahisho o mzaya ya libe o andu wanenda zila iza walazimu tinda ila basi rafa iswalira mutu roho she mwana ola ulandu ulitambisho haku shale lobo mwana mamtukufu mwanzani wangu niko hustehi uko nistehi bolt niko uhanza karadhi uambie association faina wache baba ne mana faina rendwa zila emane baba mtauzi rendwa zila ti hale washie mzwani lolo washia zinu dabwe mahakama wala wayo yalo yabo na azali ne majiji wao yabona mjeri tanganyiri me majiji ba faina haisahafu yabushi jozi zinu zitijiri no zingara majiji no wandu walenda zinu riwatowe wa hukumu no riwa fanye punition sheka shahan haringa bo petizanji haringa bo wandatawu haringa bo paina aina mndu gotonda bo association ti batiri ko za wandu hata tina ulatiri ko tena ya mndu mimi tina ulatiri ko ya mndu tena nivae abasika mbatiri ko bitoda ndakazele zina la hangubo tina ulatiri ko ya mndu tena udolo anga tujarambe atogeza ulwa wandu la bawidi abulia mbuzinu yada ya wawol widi abulia le purunkulinu linu lendeli hibimani hula lendeli liwa mruhula lendeli menye ele di mala hangu tati lizingara tili pulili irudi tena lendeli sisi msenje hula lendeli sisi amabdumnanu yamba enda sisi ta hula shakata fungo abuyenda hangamiza mrola duwan yebale mapesa janyi sada ne majuji ne majeshi
hapulili wa hendo aeroport hapa mna costume aba mimi je viens hali kwamba ndo hende asisi msenje mtwachi yode namna zabari karitina mahakama karitina izo de zatongeza hizo abo nge na mkera de nyandwa wana association ebanu gamanzao mbadilio abantu gamanzo mapesa na mdambi bana gamanzo mbadilio au gamanzo mapesa ekanga manzao mbadilio yabunga mtoto kaneza association za hani mfanyeze tiriko kamna ufanya tiriko majana mane mziva wandu watano wandu mego miraro abo side ruko uzihula sha ebanyu kamja batu go kwemanya faina ya ulwawa dabo ya uwe ya trende ya buliwa dabo litona mahakama dabo litona pirizo dabo litona rogo yabo na mkeradhi ni wandu mlione za association izo bati monono siku ila haina mdada fanya tiriko kutujwa ngo ulo ndai biku ntida hivi kutujwa ngo eshincha bada shibishi wala bayo yana leso ama usiku ndo bula tournua wala kwa hunu onda wapi wano side la dramu side la rikauhe side la dungirwa side pariti chao side chao evan zabari evan ngamona ukentinge ndo nayi basi narambe ukana de mahakama gezela pitali baada ya bwana wanu ekekwa jaulo wa hafa auto fiomo lo pitali ko kartina la pitali yabo na mjeri fanye ritowe wanadamu wa iwanu riwarensi kamjibu hamwiso na mbio wandu wadungwa ukana ntsuhucha ekando binge yabo ntsuhucha ekamrwa ezikatika sana madinge yabo ntsuhucha uwo ulaba wanusu avant kazo nusu goju uwo ulaba wanusu parce que wewe kenga umwade kuna unda mvyo pashish munjibara keke umwade ngojo unda mapesa pashish ekanga umwade kuna unda mvyo pashish baruane kenge umwade ngojo unda mvyo pashish yapo baka wanafiki wadamba kana mtende ijo mwade muulwa wabanga mona wale ne mapesa wafanya nayi ngemi ndila zeba nguni ifekenga mimwade boko mimi sina usoma onange na mapesa hahibi kajahiba yahe abaizwa nahe ndo kwasomao ngujoja wangu watoto wafanya hasi wewe kuna uvunda la pitali kuna uvunda msomo kuna ufanya hasi yabo ngebidio uje utambe ukana kuna uja republiki ekando binge yabo bawo ulaba utambe kuna ujuha paka mamadu atende au paka mzi ashira patende au paka jini atende au paka baruana atende yuankidi chanshi parce que owandu kume wanu wantinde wajuka utengeze ntichuhe ekanyi peuple mkozao mchomra mairuma enga fikiro komchona hawo chonda wala ubanasib aina wantu ya lengo do hadi arumalotet eninga mdauda kamchula bahitu gon sanyi mjamhulwa ni kamali soefu mwabanyi mabandi izorabo emana wa munyi baraka emana wa mamadu kwana da do hulwa ni kamali soefu jamais parce que ngwa namba hindu yabo ato ufamlwa ni mbuye matoda nyinyi shanga mabaka mna utuwa pakati jamii ni mdomba iruti ili ti mdomba telefoni iruachi amina babindo ajitaidu amjona bainduni ile amjona bagari ni pashie amjona lapita linaangaliwa yabo keti amba ukana juha wewe bainge ngawe na mapesa chakona ushindo hati amvyo yabo ihubali yeka ule mwani mshipabo au kwa ule mwani avese abaka ule mwani avese abo bomkomodi unuono da babo ni rongo wao na babula mwe swango jofia ngalawani swango de wala shida itanda ngojo fia ngalawani oda da shida itanda ambone mna itanda baba mtoto Andre hamu dezambo ao mone ngo wakati yori mdensini watukufu na mwene shida itanda raka umwene sanya ukana kabati mrujukana rona paka uatende fanyemba byaho wewe bamnyezi mgungu juo fanyemba byaho wewe kamnyezi leo mwana she wangu mtukufu ulama Uthman haonesa ukana ekam wandu watuti misi million washindi serikali ya kamile namna yinu yabunga yone sawa ya ukana enti kiona problem kartushinda la sécuriser haina usikunga tumwamba basiza hama je namna yinu na rikera dibabo enti yona problemu kwezi watukufu yabo effectivement enti yona souci na rikera abi onda hukana baraka rijuhe riwanilienti ritsilinde mru ya je rambili ndongozi rwaji na rikera abi hamguna mtume haina mtu yafanya mbabi ya joshinda karina ujo humrantini yudoamba witsuro ngo we yale we mtetezi ngambona uti mwene sayimna kudume toyi ngamona emna kudume we yakanze haki yahe amba mpaka ngamona yapela jiriba ngamona ngamjombe afanyisa tabia zinu komori emdi afanyisa rugo zinu mndu mzima emdi afanyisa tabia ila yaonesa amuru yaonesa mahaba
mndu mzima uondo de mndu mshasha mwini suchai tsali la foto tsali la foto tsawano waidi watoka tosoti tenga monao hakanti katina tamba hindu yanzi hao mndu msharenge babu kwa baya ukazwe maski ngufanya jamsaidi ekomono haezesha yonde ileni ila mtu namna hiyo vite fait shangodo atesha ya udoshisa kwa dama mtu la kiliabo mwango ezi lu comportement dazi bi wallahi on dirait wandu watupa robira shiboni timba protocol timba tukantu waido la tufeili alo saidia eturwa hija juzi amba banyiti ma journalist shanyo wandu chao shana msubuti bwana haramu ndujo nikaza na bote na kuchona wandu ndugo saidia haina mdia saidia twadimu wallahi yotoka na usiku amba ngehima ukweba ho mkamtiani yotoka na usiku bahe amba gerenga ukwebaho abonge tikanza ni monese ni ndaila disukuru maishia nyoti pia le chef d'excellence Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, pour son engagement en faveur son excellence monsieur Joe Biden yo son excellence monsieur Joe Biden shabo yatuna nukati kufuru na shongana hakamu na mwishezo harenge Joe Biden abasa yidiskenasi nguwae mtu ambada mido sayidiskenasi. Je tiens à saluer le discours de Son Excellence Joe Biden. Le Son Excellence Joe Biden. Et à cet égard, je tiens à saluer le discours de Son Excellence Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Je tiens à saluer. Atukala mwamba kana heri karibu sharba ilibo sanzima. Sayidiskenasi. Ebango mwana wenti wemna moto mkwambani bojai wejaya madashan mwanao uwo moto mkwambani utortiro we namna hiyo mwanao watawa mzingana wa mpause nyile na mtortiro wojai hamada shamfi wa Komori wojae amada shamfi wa Komori kwezi ngamona wazitwabia bako doziri hundrao bonsitu hatu halafu le longo jona wandu waje wakenti ngwala niyo ngwala umuyo ya ukangabo wandu walona ukaili ngabo wandu wato vadabu ngabo wandu wafanyo jao kabati ujodaza na twabia hamada zinu kwezi namkeradhi bakabati ujodaza na twabia hamada zinu Sashinu na mwene babi wanyinde ikonte saidi na mwishie kwa zigari kaze kifwa sayo anga sulmaru fulala mwade saiwa afishinde shitanda ya mla yala ezinu mruza mbabu bwana da bushinga luka ngali arisho itanda shamu yala ya adufu kana tsiya Shaitanda shambu ya blada gamona wadi samadiu emgwe kura unenensia anga sulmaru fulala mwade saiwa afishinde shaitanda ya mla yala ezinu mruza mbabu bwana da alafu eka muda wagale video bahanu walo na mushiendo baone rogoti lokana mmono jao babanu ngabo hangalika bo observe eke mwangalia kabati ya tadara warenge ntujua ilamba silipo ntujua ilamba hindini wafikiza emba ponji alafu wakati wala ya jusemba dara ntujua wakapu huhula lireme emba eponji iro humuoni mmono ro na bala wanda watataza efasira bana banu inu tonto yanda puha shawaka wisili hamvu inu ida ipuha banu ida tudokana shifuha shabanu emba umamba ida hamando ka wirudi
waitie papo muoni anafuna mmono miduni mweshe tanda alafunga mfikiri kana katika kama mwali bani yaje abone yapo kwezi watukufu aina hali na mkeradi bwa komori na mkeradi mmoni tobia madazini kwezi kama shinde shitanda ya mla yala ezinu mruza mbako kwa wanadamu vushingel nuka ngali arisho itanda shamu yala ya arufu kana ntsia shitanda shamu yala ngamona hadisa madu mgwe kura unenetsia halafungo joshia imbécile ou croyez à l'émergence. Si, à l'horizon, ciao. Honnêtement, le but de regarder la justice, il y a on est paré, il y a on est enzaya, il y a on est kawatsatamba hindu, il y a kaze date na barème ya ukana d'ici telle année, garjo karma émergence. Amanzo mdu mwenzakili ya nabieyo. Parce que ou je recrute, ou je crée emploi, ou tu crée emploi zihazi wando wasifanya. Ou je fanya effort, ou je hanti wandu ma technicien, okwanza mndu mwenza akili oanza uzingizi wanu wandu amada narizi wono hata mndu tosubutia mbiyokana tambaza makoshuba mbe baba nukayirenga ubamba kabaza minazi ufanya jema yemeni ukazashone de banu ukahamango ndo honze wambe uvaishi komo libo rahanu hamba ngo vaishi manga ole warenge emakoshi boko mndu afikiri bale amvyo isange do dekole basi ye wende zayo unyongo yimindu sha ezayo la yuhanze wabba inge mbabtsha beremi du mndu ahurariye bale yafanya makuwa zira kasiro mukaduka ntiyaro ngo midu yonyongo ina mnaida usiku mzee watu ya chao nukampanyari hizi mbuna jale keba ningena muoba he ya msami basi atari kanti bala kanti andala bunjilo tika ufilme mtueleza mbomze ejesaze buto wakati wakanti inge bilio inde namna bango mbomnyezi mguru menti utoka kuta promesi na je ono omarumboni hango bati kura promesi za hawa komori singari jo kaja ukamjoreda chao binga mjoreda chao ukamjofanya chao utoka na promesa basa ndo kana baraka na mdo na utimizi ni mwambie ni ndongo waja utufumu waro ma Facebook haina mtu félicitations za dirindi totali watimizi ma mengomine kufanya jangu wa jovu ni katike majana maili félicitations e banki wanua hundana na jao kufanya jao calculer ba nichie embaiza bayana atembaiza information za hangu njeni ke kandiula la ina kati message na mkerapi utukana beza message ya magazine inda zila mala la tufu bezara ka urejeze ya la tufu ya bana tena udo nizo yabo simfariano ndo ulibando ni Mungu utukana beza message ya magazine na mwanyisiza nyinyi bengenga mjwa mahala balomba hindu ya bidire ndera huleka mtajo nabia kutwambeka inu hindu ya bure eke mwere wa ndongo ya ukana ngabo shirika kata litimizio mama jana maila uma jana mararu ngwato wao kado na mwede nyinyi mtini na mundeti na mke amanti duniani mdeti batile mewa nize message za boti za majaya mtibili alishirika kadha mtibili beza kupartager bango jani kwa chao mtibili ele shirika la vyondi no aligeli nikao wantu majana maili bieza bure beza ka partager abo félicitations na mwede bantuta tutani pashi tutamba hindu amajo mundeti amani na usalama basi mkerafi na mundeti mtinere message ya madazinu wala ekemishokane ke uristafiru jao na majo ndana na jao ngojoni kwa jao na mdege mwede nyinyi da nyinyi no wana no roshe ba mjalanga nyinao na mdeti za message zinu mdeti wenerea bati kura message za boti na masakala omwe inu ya mba itanda mduko sodo ngala yate we yabe inuti ilo na wanadamu waba wasomo ngwa aminiyo mduwe wanukolika wandu wasoma walida ukanti inugedo jao ila la pita ya tukobidike bala demabu watemabu ya jomba kana mimi harabo kenjo la shetanda shino mimi ngamtojo mo unende na hafe shantuba kiwa nangaliwa shetanda shino emade unanga mfikiro de buya juka mwade ende ya litanda madashi de bujo la komori ajo la faransa ya se komori ya remani wade ya bagu behel maarufu ya la shetanda shino ujoba mimi haramo kati la shetanda isho ba yake pasani fe ngamjofufa shanga mnada da mine madundi harume mahura yao hau nala lo garini hangu eke dokter hajana mjani kazo siro mo garini shakabati ujola la pita ya mada ya lazi tanda tukobidike zilati wazito mno hakazila haruma period très compliqué hamada yinu ya pandemi ya epidemi ila vajeu endungu ya madu do desinfecte endungu ya madu de hygiene comme non mdu ya mabien ministre de la santé tout ministre de la santé la pita la mada ile ewo ministre de wo mchafu e kahabuli ando ba mada zilangiso woti manadamu e kahabuli la pita la mada ile kaja ijulandas ministre utokana ngena justice kachenda one pirizo habuli ya pirizo mada ile na kompo wo mdu mchafu wo mdu beseda wanadungo rumie makirtasi
ekaende hati shamru ko rumya maji mrahafu katato buli ala pirizo amada ila ndo enda bala hatu babane mwanangu watuto upondesa mtu mwanangu watuto kwa tungu ya uwe mtu mwanangu watuto ushindana na mtu yafanye ngebana tutaya hantu wa comportement amada ino bana hizo ndo za bidia zambi mtu fanya zo mahakama yondo hazili abadi beblo yaoneze taraja zila yambe washire bana ndio nifanya hazo ujamani bana dinupashe la mbeda zivizino ezinde za bushina u deza pemba utijile zanda ubizino ezembezi nshio bana idati biro abidikae na mdenge wandu walo prison mavaze matela shedi waje wabahe yabo na mdenge wandu walo prison waje wabahe majaya na mdenge wandu walo prison waje wahosela pitali na mdenge wandu walo prison mpanye babizandu kwenda mdaino haina mdenge kena majeshi maili ya omdunge njiyabo tia shifo yabo be yabo na mjuse yabo mwenti yabo msamtimi sana mtegeledi ngosi watu zeshilisi wale walale umwengo fa na mlime yabo hata izo nizora mwambiani identiende shojone comportement jirile lo ni mwaka ujaa basa hahumlahani domsiba wajira usiku wa lelo baada kamaliso yefiendari la pizza ya journalisti abage na mabandiko ni lelo waswili ha salama zindizo razipariso usiku wa lelo bo wakomori watukufu ila zibe za jaleobo fakhari eza jaleonda zinu kwezi watukufu zinu dizo raziparisa lelo awenge na muhime mzirenge ya madoda yinu votasi wakomori hale uhamba ukana washile mwiwana zindizo raziparisa lelo kwezi amwishe mna jimbo na mdoshe mna jimbo na mwone mihone na mnazingarana neshonode tafaba na mdoishilia na mwishilele jimbo emwe wangu ndoza hai na mwishilie na mdona no ishilie ntito urengwa neze imajiba na mwishile jimbo la kaziwa Sina mwema wangu tafadhali niriki mola Mwenyezi tabibu wa mwili wangu I love you atambaya hangu gudwe pasira I love you ha anaba wadende amade mabani yani wadugo sujidi ile gato haya na mbone bravo gele ngamona wanu wakazwana kufia wana mabakuli na magora wa uhama bala watu bao ngwalo lwao ewe ndio beo yabani zembi ataka ulisiwa sababu sike I love you, huh? Inga mwanao. Hewan baru buku jana udah sih. Hai, il a de première mi-temps, na mko deuxième mi-temps. E bora risaritimize shughuli ababa sa inunga nenda wa mahindi. Bora risaritimize shughuli ababa sa ibidire nda mahindi bo watukufu garendao harwe bali. Na rendao harwe bali abasa. Sasa kwezi. Haya, abasa de bali ha? Maana hanyoke kamjadunga. Anu kabya jamu ni kokozi ashide.
inuti woko owandu wafao owandu wafungwa owandu watrawa kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina msomo kabati mahakama kabati mbarungo idiyo wandu kwa tunda mbaire wahala wandu kwa tunda mbahindu toka yonti halafu wone mawaziri ngwa wena mnaila wone mawaziri wa subuti na comportement madaila inna lillahi wa inna ilahi raji'un inna lillahi wa inna ilahi raji'un inna lillahi wa inna ilahi raji'un qalu musiba zambano wandu ngamona sabo wale mawale kotine zigelegele na vale maudu ngamtuko jamtolo hazini wenji wala kwa jasinise wa mwade eze mali majoni kwa mwade maule bayiru mle mjamu mwade mpanya wa magora hata majeshi na mahindini ni wandu wa shahatu wanashwa hatu wataza hatu mamuhtarama na mbaye magauni memahanyu eze hijabu sahanyu mtsele mfazo wanajipona wana majaya bayidi mduge na tikena ndongo bazini ketiktiva hanu mkerapi baba nga wandu wa loda wabidi wafaziyo na mnainu watitwa shonga wadu wanaziwo ni wavaesa weni mraji konsante shango na mnashi woni nguva yondora hana direktorate Shabanu wao hama wao mbadu wabatike utovangu za kibinadamu ba mmono namna vadene mruma wenda wakanto usoni hama ndo enda wakautimbe mazamu watowe mrumsheo la wajo mmoto usoni mweranje hili ewe takipta minene dailo wa misura ngwa da adgedati oibana kokwa hobo daila ya hemindi ya jahunu president hindi ya Macron yanzo ikengu mshangazo yamba banigela simiyo omro wanjia harumwezi ntizanyu iyo ribe helikopteri jeri uzime bani makurigi ya maparisa mnangananga basambura batojo jia mro katedrali pari uyo kujashinda wa uzima kwa zojo uzima mro boko unjia harume dezeri ya nzizashini ata sinema haruda mambia ukana ujoka banu wena umsubuti utwenda urenga mrubana kwa umloda alafu Macron ngabo ntinu ke video échange président haraka parce que nti hama hindi kena ujoka na president mado yi kangu jompoze nguda fianti yahe kanukirim na makuro ya tiambe wanu ibidiri msaidia na vyoje zimo mro hamba sheba ngwanji ya mro pari kujashinda wa uzima wode hata ubise l'église ya hanyu l'église nku ya Paris inja mro katedral kamjashinda mafanya tabarongo ya mgojo ni biazana ujisi za makoroni ya kangojo mzimi ya mro hili ranti wangaleza hao halafu ya kanza ya mtubise ebanu watojoka wazadi mabani yao na wanachoona maidi ondo walo le mrubana kokwa inde namna rajuli kama lisu yefuka na udara wikoni iri urawari fe yari woneti hindu wakika bakamba mahakama yari dungi yari tafanye yambe ahulu mabandi ezango eka hulu wa ikoni kamiti ahulu wa baba wa ikoni no wazazi wa ikoni no wanashwa ikoni ne mashababi tindami mimi au kakata joni hula ni rongozino j'appelle solennellement et respect ya he emiji ya hatu ne baba fi hatu ritijeri njashonga ni mashababi wa hemiji mkubali mrohorwa riula na rifu bawaza lido toka ulalabaha andu pia wajikonsantre nele baya la mahame neza jirimbajini neza jirewa shili ababaha mweza shonga wojoka ulala dosi wa tranquille banunga bo ambao ya ukana azali hawalala habirihun ngamumparoni hariki kinge hunu na kikimjua hizo yazifanya mwanama Alfani Ustadh Alfani mwanama mtukufu wahu mjiwa dembeni nito sao dembeni zuwafanya hima na nyasi au kamwonesa ushuja mwonesa uwatwania ya ukaka mjabuli ya mwanahanyu ya lale pirizo kado za waza mfobowa nga mshukurio bainge nga ujonga ndo mweleze Delphine Sujai maza shamwini Sujai bahaonesa ukana woinga mwanzo laziro wazungu wadungo hamba reshingo resukari reheri reshari pakampakani hende hamfobowa shamwini hambalaja zahe izo ndizo miji hatu ya kaubidiri dafio wana hatu no wananashwa hatu no wajuwa hatu no wanrauma hatu no nrosha hanyu izo ndizo wabidiri fani basi mkinike araza ali habiri hunu tizishi yabana ikaza labiri hunu na mjori mtae malaliyo bakana uona nyasi wafe ya fungo wa saya to wandu ya doja hunu shanga limwabi yaoni almuradi bainge haja shanga mwanao kana uone habaha ujolo tata ya ihwe izo ndizo rakanzari mwabien watukufu yabo barjohenda na umobele yani bahati njeme kama wabenze ezimgi arinikeza khair insha Allah taala hariki kinge hunu watataya na hizo pia hizo rizamba au karna ujaudaza enti hatu iwasuliwa daraja au iwasulishiwa daraja hamada yinu na mwede malale ndoona tatile mewona endeniyo ilmarufu yinu Mwenyezi Mungu najalie biidhnillahi alkarim
ngamina furahabe mwanashe wangu Ulama Uthman, Dr. Ulama Uthman haisaharambua ya ukana wanti wandu walona rongo wanu kwa na ushiru wasuli shanti eke la pitalinda ila eke pilizonda ila eke zembwana nda zinu katina barongo waloni yo enyo dorongo wangu rongo wafungwa harambua kana nyo ndo titimi miliyo mchoshinda mwa sekurize abo hakika nyi wandu wenza shonga ngami kontan bawinde namna mwana shuja mwana watwania yo ukubali ya ukana balati ndatiwe wamina ka ukubali wenza shonga wanu ya ukawanu wanadamu ni kubali yo voti kabati hata garanti masikini wala waja wambale dialogue e abu mchuha ganyi wanone nyi watu mwanabana mjera hadisi ngambona uzijirio e dialogue na mwene mwangare mwanyanyanyi bawode mfanyanyanyi eke ipasa mpeda nyina e harumoze twabia ya zirenda au na mwene mwangarie shagari jwa ukana kamtuhenda yabo ha entere ya hepe ya hatu haukenge mkaida yabo nyi wantu juzi mweda makaufanyemba iza konferansi ya ukana ranga liye dialogu mduango maukongomani rijua ukabala mkau hadisi sekre ja wenjiri zijuao nga mto sekreba na miukana nga wanazichana wajita ukangwa wanawe bwana inu uende wakorompe wangu wanjao haruma mabunjilio ya hatu ujao urenga ndongo weda wambie sirikali abunga warenga mvio shana mrilinde halafu o wantu wafuruwa wadalao na ulitaruma wanatabu ngarijua uzinji shanga ngarijua uona hizo ndizo rakanza mwambieni kuzi watukufu ahonge Mwenyezi Mungu jojalia insha Allah tabaraka wa taala riundani na khairi kama wabenzi Mwenyezi Mungu ajalie o wandu wanu Mwenyezi Mungu watowe muda utoha lebano insha Allah jari furahi haraka namtira ntizeduma haina ujo parso wandu wanu naonese matukifu ya hatu kwezi watukufu hizo ndizo rakanza mwambieni insha Allah tabaraka wa taala ngarjo hundana na uzade tihali bi idhnillahi alkarim sikarna uparojo hisa tomaya au ka embwana inu Mwenyezi Mungu dea rijalia rirumie ramvura mali ra wakati mtizie bwana mawatukufu mwanawe bwana inu na mdenose na mlahani na amrisheze njema mharazeze mbibe mafundi watu bese wande vakansi kartujonga jore jeindi haruma izo abidi wambe wa shukran wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum.